گوستگی مزن وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا گوستگی روچا مکران چیمبر آف کامرس تربت کارگسے تروتاب کت ای سہتا کیچے بیپاری شخصیت چیمبر آف کامرس مکران کارمستر حاجی عبدالغفار مزن کارگشاد یونس جاوید حاجی امان اللہ حاجی برکترند حاجی عبدالقیوم قودہ عزیز دشتی محمد عطابیل غلام اعظم دشتی و دیگر بیپاری شخصیت ساریتاں گوستگی سروزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا ترانکنانہ گوشت کے بلوچستان مکنانہ بیپارے جوانے موقع ہست میں مردمانی کرا زر ہست بلے بیپار کنگے واسطہ شرعی آئیڈیاز نیست نائب مارکیٹنگ پولٹری فارم ڈیری ملک کشت و کشاری بیپارے گنجائش ہست بائدین کیچا ہوار مکرانے بیپاری مردم ای نیمگا ہم دلگوشی بدیان ای سہاتا جاوید یونسا گوشت کے مکران چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز گوستگی 20 سالہ چا کارکنگاہند و مکرانے بیپاری مردمانی راشونی کنگاہند سرفراز شاہ تربت